हेलो हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ आज एक नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत करछि। आज ब्लॉग टे होछि हमर गाड़ी काम होबो। गाड़ी काई काम होबो ना गाड़ी रो ब्रेक पाइप फाटी छि हमर काली राती से फाटी छि। गाड़ी टोटल ब्रेक धरनु एबे पुनी जीबी सार करे भाई कंपनी सेमती जीबी सार को छाड़ दे की जाई गाड़ीटा काम करते होबो न गाड़ी ब्रेक नहीं गाड़ी चलेबो टोटल आस्ते आस्ते एबे जिया पड़ियो मते धीरे धीरे चलतु आगू केमती कंटिन्यू रुहतु कौन कौन आगू होउछ आपन देखंतु सांगरा हमें बाहरी पड़लु सार को फास्ट नहीं जीव कंपनी भीतर कंपनी नहीं कि छाड़ी की पुणी गाड़ी जाइए कम करूँ बाहरी चलती मुझा आम गाँ रास्ता चलो आगू कौन कौन हो देखा एमती ब्लॉग रे कंटिन्यू रुहतु मैंने Later, a few moments later. तो सांग मैंने फाइनल पहुंच गए गैरेज आउ गैरेज पहुंच के देखला गैरेज अपन खोली देखन गैरेज अपन खोले आउ फोन करछि से कहछि हो आछि गैरेज खोलेने काम हबो अपन देखै छी हो चलंतु ब्लॉग रे कंटिन्यू होंतु आगो कोन कोन होछि देखौछि मिस्त्री घर को पळे आछि हम आउ मिस्त्री ने पखा खाउ तो किछि रेडी रेडी होई अल्लाह पखा जाइछि भीतर को चलंतु सार्ट फार्ट किसी पिंधा देखो तो सांग मैंने देखो मिस्त्री घर को चाबी आम नहीं पड़े दुकान चाबी चलो दुकान खोलिबा दुकान में देखा तो देखो सांग आम मिस्त्री चेक कर गाड़ी ब्रेक धरनी देखो ए गाड़ी रे ब्रेक नहीं जीवन मते भय अछि हमर टोटल नहीं अपन केमन दया करछि एते गाड़ी ब्रेक नहीं एते स्पीड है गाड़ी कौन है ब्रेक नहीं अरे कहां से आते हैं नहीं हुआ हमारा जीवन को भरोसा नहीं है ओहो तो चलंतु घोड़ेला बेले धरी पड़ेगा पड़ेगा एगला टेस्ट तो गाड़ी खोला हवा तेल काली काली सकाଳେ ପକେଇଥିଲି ଗୁଆମାରାର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ଫାଟିଛି ଆଉ ସେ ହେଲା ହେଡ଼୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଖରାରେ ବସିଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଆଉ କୋଉ ସାଇड ପଡିଛି ଏଟା ନା ସେ ଡାହାଣ ପଟୁଆ ଫାଟିଛି ପୁରା ମସିଆ ବିଛେଇକି ଦେଖୁ ହର୍ନ ବି ନୂଆ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ହର୍ନ ଆଉ କାମ ଦେଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ହର୍ନ ପଡ଼ିବ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ଇଏ ହେଲା ଆମର ହେଡ଼୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ याकू किसी कोई परिवानी सांग माने ब्रेक पाइट फाटी हैं कौन को तो जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है एटा नुआ पाइपटा पड़िबो आ चलंतु एमते आउरी आगु को भी कौन कौन पड़ुछ देखौ छी आ सांग माने तो देखु सांग माने तो सांग देखो ब्रेक पाइप लगी नुआ देखो ब्रेक माने ब्रेक मांडी बनी मु ये करछि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है हार्ड होछि माने ब्रेकटा धरिबा बे आ बिजाक यार कड़ा होछि आ ना ना तो देखो तो से यार कड़ा होछि हमर मु एति ब्रेक मांडी के धरछि देखो तो यार कड़ा होछि मारुति मारुति
ଧରିବି ନା ହଁ ଧରିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତି କରିବି ହଁ ଧରିଛି ଏ ପୁଣି ପଳେଇଲା ହଁ ଧରି ରଖିଛି ହଉ ଛାଡ଼ୁନି ଅଛି ଧରିକି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ୟାର କଡ଼ା ଚାଲିଛି ହଉ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବଥା ହେଇଗଲାଣି ବ୍ରେକ୍ ହାଡ଼ କରି ହଁ ଧରିଛି ହଁ ହଁ ଧରିଛି ଧରିଛି ହଁ ଗଳିଲା ପୁଣି ବାଁ ପଟେ ୟାର କରୁଛି ଆଉ ଇଏ ମୋର ମାନେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ अच्छा ଠିଆ ହେଇଛି ଲାଲ ସାର୍ଟ ठीक है समझ गया ଚାଲ ଆଉ ହର୍ନଟା ବି ଆଗରୁ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖାଉଛି ୟାରଟା କାଢ଼ି ସାରେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଏପଟେ ହର୍ନ ଗୁଟିଟା ଆଣା ସେଟା ଖୋଲିଦେବ ନା ଗୁଟିଆ ଲାଲ ଦେଖି ଜାଣିଲ ଏବେ ତ ଏ ଧାମରା ରୋଡ ଟୋଟାଲ ତ ଆଇରନ୍ ଏବେ ଆଉ ଆଇରନ୍ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଏ ତ କହୁଛି ଖାଲି ଆଇରନ୍ ଏ ପୁରା ଆଇରନ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଏରିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏରିଆଟା ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ଆଇରନ୍ କରିଦେଲେ ପୁରା ଆଇରନ୍ ଏରିଆ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି କାମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି କାମ ସାରିକି ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପୁରା ରକେଟ୍ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ଟା ଦେଖୁଛୁ 90 100 ଏ ଜୀବନକୁ ଡର ଅଛି ମୋର ବାବା ହେଇନି ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଏୟାର ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି କିଛି ହବନି ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଆମର ଆମର ଗାଡ଼ି ତରଫରୁ ଆମକୁ ଆମେ ମରିଗଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ହେ ବୁଢ଼ା 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 ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।